ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ରମିକ ତୋଳାଳି ଋତୁକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧେଇ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ନୂଆଖାଇ ଉତ୍ସବର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ସହିତ ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦାବି ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଅନେକାଂଶରେ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବାଦ ହୁଏତ କେହି କେହି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ସକାଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରୁ ଯେଉଁ GST ବସିଥିଲା ଶତକଡ଼ା 18 ଭାଗ ତାକୁ 5 ଭାଗକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ GST କାଉନସିଲରେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ GST ବସିବା ସେହି ଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ତାର ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ସାଧନା ବଳରେ ଯେଉଁ ସାଧନା ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ବଳବତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ଧରି, ଏହା ହେଉଛି ତାର ଫଳାଫଳ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି, କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ କୌଣସି ସଂଗ୍ରାମ କେବେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ହୁଏତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କେବେ ଏଥିରୁ ବିରତ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ଟିକସକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜିଜିଆ କର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ଏବଂ 2ଟି ଟିକସ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଗୋଟେ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ବିଡ଼ି ଏକ ସେଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏକ ସାମଗ୍ରୀ। ଏ 2ଟା ଉପରେ ଟିକସ ବସିବା ଅନ୍ୟାୟ ଗୁରୁତର ବୋଲି ଆମେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ରେଞ୍ଜ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସିଛୁ, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦାବିପତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ DFO ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ପରିସରରେ ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇ ଆମେ ଏହି ଦାବିକୁ ବଳବତ୍ତର କରି ରଖି ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦଶଗସ୍ତ ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ରମାନ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଯେ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମର ଏ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବା, ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 4ଟା ଚିଠି ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେ ଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, 4ଟି ଚିଠି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ
संसद रे मध्य अनेक पार्लियामेंट सदस्य विभिन्न दलर विशेष भाव में जो सदस्य माने से बीजेडी सदस्य हंतु बा अन्य दलर भी कांग्रेस दलर सदस्य हंतु अन्य दलर सदस्य हंतु से माने दाबी को पार्लियामेंट संसद रे मध्य उपस्थापित करथिले। ता सहित यही दाबी काउंसिल बैठक रे जीएसटी काउंसिल जहाँकि भारत अर्थमंत्री निर्मला देशपांडे निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार गठित से कमिटी रे मध्य ओडिशा अर्थमंत्री निरंजन पुजारी जे कि आम अंचल से यहाँ को दुई थर तीन थर उपस्थापित करते एक सब कमिटी को रिपोर्ट जाइला किंतु ता आलोचनार परिधि भितर रही जाइला मीमांसा हो पारि नथिला। से जा हो आज परिशेष निश्चित भाव में आम मानिबा जे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन माझी यहाँ को बोधगम्य करिसेंती बुझीछंती जे यह होची ओडिशार एक गरीब आदिवासी महिला स्वर एवं यह होची ओडिशार 12-14 लाख 15 लाख पर्यंत थिबा तुराली आनुषंगिक श्रमिक बंधई श्रमिक ऋतुकालीन सीजनाल कर्मचारी एमानकर स्वर को बजाय रखिथिबा बलवत्तर रखिथिबा ओडिशा केन्द्र कर्मचारी संघ आज एटा से जीएसटी काउंसिल माध्यम हो ओडिशा माननीय मुख्यमंत्री माध्यम हो यह ओडिशा केन्द्रपत्र कर्मचारी संघर एक विराट साफल्य एक विराट विजय एवं आम जो विशाल समावेश मान करते विभिन्न स्तर में विभिन्न समय जो आंदोलन करते से आंदोलन यह हूँ फलाफल एवं आप मैंने जानती अनेक लोक विभ्रांत सृष्टि करुले जे केन्दुपत्र उपरे जीएसटी बसिले तुलाली कौन क्षति हो सीजनाल कर्मचारी कौन क्षति हो किंतु जिते बड़े यार बिक्री मूल्य कमी जाए जीएसटी गोटे टिकस बसवा फल निश्चय बिक्री मूल्य कम बिक्री मूल्य कमिबा फल जिते बड़े यार प्रॉफिट केन्दुपत्र उपर संस्थार जो प्रॉफिट बा लाभ कमी जा फल आमर मनस हो विभिन्न प्रकार सामाजिक कल्याणमूलक कार्यक्रम हो से कन्या विवाह हो अन्य जिते कार्यक्रम हो अनेक किसी आमर उच्छेद भी होगला कमीगला बा बंद भी होगला एवं विभिन्न प्रकार आहरी अनेक सहायता देवार जो प्रसंग भी थाए से भी बंद होगला तेणु आपण मैंने जानती दरमा देवार विलम्ब हो तेणु ए सब कथा नहीं आज जिते बड़े ए संग्राम में जारी रखी थे संग्राम आम विजय लाभ करूँ आम कहते जे जीएसटी संपूर्ण उच्छेद हो आम कहते आम जीएसटी जो 5 भाग को ह्रास पाई आम संपूर्ण उच्छेद आम दाबी करुले 2019 मसीह भारतीय जनता पार्टी तार निर्वाचन इश्तेहार में एक घोषणा करथिला किंतु दीर्घ वर्ष लगिगला सरकार को लगिगला 6 वर्ष एवं आमर साधना संग्राम को लगिगला 8 वर्ष आमर 8 वर्ष एवं सरकार को लगिगला 6 वर्ष ये 6 वर्ष 8 वर्ष समय व्यवधान भितर आम आज विजय हासिल करूँ ओडिशा केन्द्रपत्र कर्मचारी संघ एक विराट साफल्य अर्जन करने संगे संगे गोटे विराट विजय करी दिगरे ओडिशा जो मैंने लक्ष लक्ष गरीब आदिवासी महिला विशेषकर 90% महिला केन्द्रपत्र संस्था काम करती आदिवासी श्रेणी पछुआ श्रेणी काम करती ये माने जेहेतु केन्द्रपत्र संस्था बिक्री मूल्य वृद्धि पाइब एवं वृद्धि पाइबा फल तार आय यदि लाभ वृद्धि हेब ताहले तार सफल आपण मानकु आगामी दिन में मिल आशा करुँच आउ थे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री को ये मोर अशेष धन्यवाद एवं अभिनंदन ज्ञापन करुँच।